Praise God. Madayaw ti Apo. Grabe, Pastor, and Pastor Brian, ken amin nga na-bless nga si Mrika. Idi mayak, awan pa lang daytoy, and under renovation, ken ure pay, ije tayo banting idi, and I'm so blessed na grabe ang ginagawa ni Lord. Amen. And agyaman nakta nakasangpitak iti Pilipinas, idi Saturday ba yun? I think so. Saturday ket nagstay pa lang ija Manila ti may saldaw nakibanding ija anak ko nga ni Aisa. Agtatrabaho gamin ijay, now is 5 months. Agtatrabaho iso na ijay DOST. So nga nag-stay ak tapno makibanding ak kanya na. And wow, praise God. Naghado iti maipadamag ko kada kayo nga good news from CWC Hong Kong. Timaysa nga i-testify ko kat ije nag-akaran mi. Tadakkel ti naramid ni Apo Dios, ije nag-akaran mi iti from Wan Chai to Central Hong Kong, near Central. Ada kami ije Shungwan tata kat DJ ko nakita ijay pudno ti sao ti Apo manin nga ibagbagak nga amin dagiti promises ni Apo Dios saan nga pumaltos. God provides. Ni Pastor Brian mismo nangagan ada iso na ijay time. We are on our move to the other place. So ada iso nga naka-witness nga for the first time ijay church na zero balance kami nga uray 5 awan na bati ada jay 150 ngam inahalan manin DJ maysa in-refund mi $150 nga nababati ijay maysa nga aldaw ta nagbayad kami ijay rental inahalan pa DJ na i-refund na ti ginasto na ket zero balance kami ket ijay nga week nakinegosyate akon ijay landlord ijay umakaran mi and we are to produce 36,000 Hong Kong dollars. Zero balance. Ket umakar kamin. Tanaikan kamin iti notice. Dito'y gamin Pilipinas. DJ makiusap ka ije landlord nga. Makiusap kami mampay. Taada kami. Once nga DJ notice nga kunada nga. At this date you need to move out. Otherwise isarada. Isarada ajay lugar mo. So, kunakas ano daytoy. Tamang-tama naman, yung January 1 is Monday. So, adati tiyempo may nga Saturday, Sunday, Monday. So, DJ nga 3 days, imbaga kon kadagijay Saturday group, Sunday group, and Monday, nga kunak agsagana kayo, ag-move out tayo. Pero awan pa'y iti basta imbaga by faith ag-move out tayo. Adda i-provide ni Apo Dios. Amin dagay leaders, adda datig sasao. Anyakit hindi pastora ora-orada. Anya gamin. So you need to hear a lot of comments, a lot of dagijay nga grabe ti challenge ijay nga time. So kunak Lord, no will mo nga umakar kami, i-provide mo man lang di advance, uray man lang 12K. So kunak ijay landlord, pwede ba ikanda kami iti uray lang 12K tapno aglinis kami because we are moving out on this date. So we want to clean the space to transfer the things of the church. Kakunana, okay. So kunak manin pangalak nga ijay 12K. Ala, nagsauwak man inti 12K. Kat kunak nga 12K, napanunot ko gamin, dagijay mabalin nga sumuport. So, adajay adati may isang partner tayo who adopted pastor as anak na ni Pastor Brian. Adya Indiana. Kat kunak mabalin sa nga agpatulong ak dito, bumulod kami pa lang. Ngam nalagip ko, mapan agawid ija India, kat
Ti ugali gamin ti OFW, nuwans nga agawid iti maysa nga OFW, handa kayat nga aggasto. Taagawid da. Ngam iba daytoy. So hangko nga pinagan-ano ni jay sister tayo taga India. And sabali din ang ibawi nga napanunot ko diya may nga kabsat ket kunak kabsat. Dapat ti dosem dita pabulod. Itatangawik kailangan tayo. DJ nga kabsat, marigatan ka nga agpabulod. Marigatan ka nga bumulod ta. Dayta DJ, amo tayo DJ yan. So, narigat ti kwarta nga ma-release nga basta-basta, no 1,000 mabalin. Ngam DJ 12K, kuna nakat, dagos kuna apay, kuna umakar tayo, agad bansak. Nakiusapak kin ni landlord nga, mangipauna tayo ti 12. Dagos imbaga na nga, aya, kita ikno Sabado yes, kuna imbaga na, kitain na pay lang, ngam kunak, yes, improvide ni Lord. So, ije nga Sabado, intid na piman, isuti in meet me DJ, in short, kakabsat, na meet DJ 12K, nga panguna tayo. Ngam adapay ti may isa nakaskas daaw. Ajay kunak nga India na sister, nag-text ijeng Caribbean na, kat kunana, di ba agakar kayo ijay church, actually hanga membro isuna ijay, ngam kanayon nga support when it comes to finances. Isuna ti sursuruan mi iti malam, syakti ga sursuro kanya na iti discipleship, iti malam. Iso na magapo ijay simbaan na umay, ijay taagadal iti discipleship. So kuna na kanyak, di ba kailangan kayo ti cash? Kat kuna, ay win kabsat, kuna. Yes, sister, right away. We need cash now. And I supposed to tell you, to ask you, but it's you who text me. Kat kunana, I have here a little, but I will be coming on Sunday. Pagkasto diya awid ni pastor, da isuma lang umay na nga agpakada kasjay. So kailangan so di ije na nga inti dageda duma ta kailangan lang nga 12 kailangan dia pang electric amin. So nakinegotiate kami manin kini landlord tibayad na dijay 15 amuyo kakabsat ayan mi je one chay nagbasit 15 dijay nakabasit. Imakar kami doble. Amo ni Pastor Brian. Ngam no makita yo dagi upload ko na doble DJ space me. Nakitawarak manen ije landlord timawa tawarak ingana nakaapan kami ti 12. So DJ 15 nagbalin nga 12 ikumpara ijay dati. Nga nagbayag kami ijay, nga amok dyan kung nakita nga, dakkel ti aramidin ni Apo Dios, taimpadakkel da dyan space me. Ijay one chay, nakabasit di jay ayan me, accessible amin nga, tram, bus, train, naglaka nga umay, nga madimi amu marigatan ti tao, nga idinapang kami dyan central, nga medyo adayo ti train, adayo ijay nga ibagbagada nga tram, adayo ijay bus, ijay mat nga kinay kayat ti tao. So nakitak DJ provision ni Apo Dios. Ajay first day mi ijay talagang napusik kami ijay, nasjay kami nga na-amaze nga ni Apo Dios laing iti nang aramid. Kasi iti iglesia ijay nakaiwara ti simbaan ije Hong Kong. Isu nga, no anya ti convenient nga papananda, isu papananda. Hangang nalaka, aramid lang ni Apo Dios. Daytoy. Otherwise, saan nga bimayag daytoy nga iglesia kabsat. So, daytay dagitiya, adu nga aramidin ni Apo Dios. Tinakitak di ijay, panagtalok tayo. Adya pa nagtalok tayo, ano ko na ni Apo Dios, i-provide na. I-provide na nga agbay so kakabsat. I-provide na. Dayaw amin kanya na, nagsasaruno.
amin nagyebarbarong nga membro. Ay na, apo na amis, amuyo ti moslinget itida, puro 1,500. Ajay binil nga inkabil mi, puro na i-donate. Nga, naglaka nga ma-provide. Pastora, itin mi para itabinil. Pastora, 1,000 para itidaytoy. So nakitak di provision ni Apo Dios nga, kungay nga mailawlawag, naglaka tayo lang nga, when i-provide na Apo Diyos, ngam no dado magamin, no awaning nga talaga, sabalin iti solusyon nga pangkitaan tayo. Ngam, DJ ko nga nakita iti more than enough. God, the Jehovah, El Shaddai, I should say. He is El Shaddai. Nga more than enough ni Apo Diyos. May sapay, iti panagawid ko, kakabsat. Kinat ko iti kontratak. Next year ko iti awit ko kakabsat. March iti finish contract ko. Ngam nakiusapak kinda boss. Dapat iti June pa lang nga nagawidak. Pero kinat ko DJ kontratak. Tapno agawidakon. Nauma ako, nabannog akon kakabsat. Uston ti abroad. Kunak, Apo Diyos, nalpasiguro DJ mission ko ito'y Hong Kong. Now, nag-stay kaya ti manong atawan, 26 years, I know it's about God. It's not about me. Tanugamin, kayat kuhang ko kayat nga mapan. Never nga pinangarap ko ti agabroad. Never itibiyag ko. Nga nagpangarap ak nga ada itinaramid ni Apo Diyos. Dahil iti pa nagsublik, 5 years ko, more than 5 years ko kini boss. Nagtalag ka kini Apo Diyos, taawan iti savings ko, sa totoo lang. Ngam tiyaman ko nakalpas di may nga anak ko, nakatrabaho nga dagos. Pulos awan ti urnong ko. Now, nagmay dagiti nga boss ko, kat kasla imbilang ko isuna pamilya, imbilang akmit kanyada. Ajay, few days nga umayak, itoy, kaslaan da nga agparamdam. Ajay kunada nga long service. Taahan ko asahan ti long service ta either itida or saan. Ta 5 years ko lang. Kansak pa'y tinag-break. No si kagamin ti ag-break, no naimot jay boss mo, awan ti polos maalam. Iso nga optional di jay. Ngam inkararag ko ni Apo Diyos, kunak awan pulos ti igim ko nga kastoy. Ngam amoyo, kunak, kunak ajay sumublat kanyak ta imayen, kunak, handa mo ting agparamdam agawid akon into no Sabado. Tapos, ijay nga Thursday, Friday, kat pumanawak kanyadan, kunanangay kat, Amy, can I have your passport? And can you come here we will settle something? Ay, pirmi tiragrag o kakabsat. Tadijay in-expect ko nga itid da kanyak nga long service, inartapan da piman. Kunak, Lord, grabe ka, Apo Diyos. Iso nga, kunak, awanin ti maibakak kini Apo Diyos. DJ lang tibalon ko nga, dato'y man lang pagpasahik nga agawid, kun igatang ko man lang itituyo, no agawid ak. Grabe ti yaman ko iti Apo, taamok, amuna di ka sa pulak kakabsat. Again, trusting God. Ibagbagak ko iti panunod ko nga, sir, maamumbang nga adati long service, ibagak ko mga timalnak, intalak ko kini Apo Diyos. Kunak, Lord, no awan iti da, well, I know you will provide in the Philippines. Tadakkel utang ko kanyada, talo tinagdaanak nga operation kanyada. Major operation, ken duwa, may nga operation, ken eye operation. Inalagaan na kanyada, inikanak ti panaginanak, saan ka pa? Diba? Diyay ko nakita, no iniapo Diyos iti mang bless kada tayo, He don't add any trouble, kunana iti sa una. Iso nga, grabe, ado kakabsat, iso nga, i-challenge ko kada kayo nga, ni Apo Diyos, no agtalik tayo, more than enough, kakabsat.
Iso nga ko nak, agawid ak niya Pilipinas, amok nga si kamo lang iti, no provide nak dito'y church, no provide mo jay among ko, amok nga, ilipas natako na namo lang ijay sa una. He who start a good works in you will complete it till the day of His coming. Isong amok nga dakkel pa nga arte arami din Apo Dios. Ijay provide na jay church tayo nga CWC. No dakdakkel jay space nga provide na, that means dakdakkel pa iti arami din nakakabsat. And we are so blessed talaga nga ni Apo Dios iti madayaw kakabsat. Thank you and we give God the glory. Amen. God bless.